Kailangan ko na 7. BNY, baka may 7 ka pa dyan. Sige, no. 7 pa, dos. 7. 7 na. 7 na lang. As in, 7 lang ha. Saktong 7 lang. Para sarado lang. Dos, 7 lang. Sige na, saktong 7, please. Parang walang katapusan. Sakto yun na. Hindi, promise. Saktong 7 lang. 2. 5 pa. Kaya ng bells niya yan. 5 na lang. 5 na lang, dos. Yan, Nox. Okay, 5 pa naman, oh. Sige, no. Hello, AU. 5 na lang, dos. Promise, 5 na lang. Uy, dos. Sige na, 5 na lang. Happy Q. Thank you, AU. Thank you, dos. Ayan, okay na, guys. Tapos, yung 10 daw, si BNY na daw yung bahala. Para 550 daw. Di ba, BNY? Radas lipat na tayo. Wag naman, bossing. Sige no, 10 na lang. Last na talaga yung pinaka-last na yun. Huwag nyo kasi sinosobrahan, nagkakaroon tayo ng goal eh. Huwag nyo sinosobrahan, bossing. Sabi ko, 10 lang eh. Promise, last na yung 10. Oo nga, oo nga. Promise, last na yung 10. Marketing strat. Hindi, totoo na yun. Last na yung 10. Para ano siya, 550. Ay, BNY, sige na. Promise. No joke, last na yung 10. Swear. Try mo kasi, tignan mo hindi na ako hingi. Basta walang gutala. Sige na, last na yung 10. Guys, sige no. Natatawa na bang pare? Ay, sige na. Last na yung 10. BNY, sige na. Last na yung 10. Uy, sige no. Last na yung 10, no. Maawa ka na sa akin. Wala na talaga, mama mo. Eme ka. Sige na, last na yung 10. Saktong 15 na. Saktong 50. Uy, hindi pa. 540 pa lang siya. Guys, sige no. 10 na lang. Tapos magtitigil na ako. Feeling ko si AU na lang magbibigay ng 10. AU. Yung akin na dayas. Ah, okay. AU, sige no. 50 yun. Ano 50? 10 no, 10 no, 10 no, 10 no. One more. Uy, isa pa. Uy, isa pa. Kulang pa ng piso. May mission ka. Piso pa, AU. Piso pa. Grabe naman. Last na yung piso, promise. Uy, sige na AU, last na yun, promise. AU, piso na lang. Sige na daw, oh. Piso na lang, promise. Pinaka-last. Thank you so much. 550. Oh, 50 na lang. 50. Gusto pala sakto ah. Uy, wag kasi. Okay na ako dyan. Tama na guys. Please lang. Gusto ko matulog na mahimbing. Thank you so much, EU. Thank you, BNY. Guys, ano na lang. Ilan na lang ba? Ilang minutes pa? 2 minutes na lang. Nice, nice. Makaka-rest ka na. Yes, kota na guys. Pero ang oras natin, hindi pa. Kailangan pa natin magpa-oras ng magpa-oras ng magpa-oras.